বিজেপি আজকে যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে, এত সাংসদ ভাঙানোর পরেও, আজকে এত সংখ্যা থাকার পরেও তারা হাউস চালাতে পারছে না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তো হাউসে আসতে কেউ বারণ করে। আজকে গত 20 দিন ধরে তিনি হাউসে আসছেন না কেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী হাউসে আসছেন না কেন? কথা তো এটাই হয়েছিল যে নিটের আলোচনার পর দিল্লির যে ছাত্রদের উপর হামলা এবং আক্রমণ, টিয়ার গ্যাস থেকে পেলেট গান চালানো, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সেখানে হোম মিনিস্টার ক্ল্যারিফাই করবে। তো আজকে নিটের আলোচনা শেষ হয়েছে, প্রায় 10-12 দিন হয়ে গেল। হোম মিনিস্টার কোথায়? যে কথাগুলো সিলেক্টিভলি লিক করছে হাউসে এসে বলুন। এদিকে দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিবৃতি দিতে চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন অমিত শাহ। সংসদ চালাতে দেবেন কিনা এবার বিরোধীদের ঠিক করতে হবে। সংসদে বিবৃতি নিয়ে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the বিজেপি আজকে যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে, এত সাংসদ ভাঙানোর পরেও, আজকে এত সংখ্যা থাকার পরেও তারা হাউস চালাতে পারছে না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তো হাউসে আসতে কেউ বারণ করে। আজকে গত 20 দিন ধরে তিনি হাউসে আসছেন না কেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী হাউসে আসছেন না কেন? কথা তো এটাই হয়েছিল যে নিটের আলোচনার পর দিল্লির যে ছাত্রদের উপর হামলা এবং আক্রমণ, টিয়ার গ্যাস থেকে পেলেট গান চালানো, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সেখানে হোম মিনিস্টার ক্ল্যারিফাই করবে। তো আজকে নিটের আলোচনা শেষ হয়েছে, প্রায় 10-12 দিন হয়ে গেল। হোম মিনিস্টার কোথায়? যে কথাগুলো সিলেক্টিভলি লিক করছে হাউসে এসে বলুন। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।